जे और रवां दोनों तरीके, हरकात, तनवीन, हरूफ मद्दा, खड़ी हरकात, हरूफ लीन, तमाम असबाक एक ही सबक में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबक है वो इंतहाई अहम है, जिसमें तकरीबन पिछले कोई 8-9 असबाक वो सारे के सारे शामिल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, स्किप किए बगैर सारी वीडियो देखें ताकि आप बेहतर तरीके से कुरान पढ़ना सीख सकें और जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों से बच सकें। इस सबक को हिजे और रवां दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, यानी जोड़ तोड़ के ज़रिए भी और जोड़ के अलावा भी कैसे पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस सबक के अंदर हम हरकात यानी ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, हरूफ़े मद्दा जो 3 हमने पढ़े थे, वाव, अलिफ और या, जो लंबे करके पढ़े जाते हैं, और खड़ी हरकात वाले जो कि हरूफ मद्दा के कायम मकाम हैं, और हरूफ लीन जो कि 2 थे, वाव और या, ये सारे के सारे शामिल हैं। इनकी यहाँ पे मशक भी की जाएगी, प्रैक्टिस की जाएगी कि ये हरूफ कैसे अदा किए जाते हैं। उसके अलावा इन तमाम कवायदगी, अदायगी, उनकी पहचान और खसूस बिलखसूस हरूफ मुस्तआलिया, खुस्सादा गौतिन किस, यानी जो पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं, उनकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उनकी भी मशक करेंगे और उनके कवायद को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेन चीज़ जो हम गलती करते हैं कि जोड़ किस तरह करने हैं, हिजे किस तरह करने हैं, हिजे के मुतल्लक यहाँ पे बताया गया है। याद रखें, जब भी आपने जोड़ करने हैं हर हरफ को पिछले हरूफ से मिलाते जाएं। जैसे ये है मौदूआतुन, इसके हिजे कैसे करने हैं, इसके जोड़ कैसे करने हैं, इस चीज़ को जहन में रखें। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आपने जोड़ करने हैं तो ये देखें, मीम वाओ ज़बर माओ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जहन नशीन कर लें, कुछ लोग अक्सर इसको ऐसे पढ़ते हैं, मीम वाओ ज़बर, यानी मीम ज़बर वा माओ, यानी कि मीम के ऊपर पहले ज़बर पढ़ लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपने जब भी जोड़ करने हैं पहले हरूफ को पढ़ना है जो आपस में मिलते हैं, उसके बाद जाके आपने ज़बर ज़ेर या पेश को पढ़ना है। तो इसका बेहतरीन तरीका है मीम वाओ ज़बर माओ, दौद वाओ पेश दू, माओ दू। अच्छा, ये मीम वाओ ज़बर जो माओ है ये हरूफ लीन में से है, चूँकि वाओ लीन है, वाओ के ऊपर ज़बर है, वाओ पे जज़म है और पीछे ज़बर है। और इसके बाद जो अगला है ये वाला द्वाद वाओ पेश दू, तो ये हरूफ मद्दा में से है, जो कि वाओ साकन है और इससे पहले पेश है। मौदू आइन ज़बर आ, मौदू आ, ता आइन ज़बर आ, ता 2 पेश तुन, मौदू आतुन। तो इस तरीके से आपने हिजे करने हैं, जोड़ करने हैं। आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि मज़ीद हमें अदायगी का पता चल सके। सबसे पहली जो लाइन है, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ौ, लाम ज़बर ला, क़ौला, अलिफ यहाँ पे साकिन है, इससे पहले ज़बर है, तो ये हरूफ मद्दा अलिफ मद्दा है, क़ौला। इसी तरह सौद ज़ेर सी, रौ अलिफ ज़बर रौ, सी रौ, तो ज़बर तो, सी रौ तो। यहाँ पे रा अलिफ जो है ये अलिफ
مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہے آگے ہارا، ہارا، چونکہ زار الف جو ہے یہ بھی الف مدہ ہے، حروف مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور جو ہا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہاذا، ذالکا، ذالکا، اس کو ایسے نہیں کرنا، ذالیکا نہیں کرنا، اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اس کا بہترین جو اس کی پروننسیشن ہے، جو لہجہ ہے وہ ہے ذالکا، کانو۔ یہاں پہ الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں جو پیچھے اسباق پڑھے ہیں۔ اگر وہ آپ نے نہیں پڑھے تو ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ پچھلے اسباق کو پڑھیں، یہاں پہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی۔ دوسرا بھی ایسے ہی ہے، قالو، لاہو، اچھا اکثر لوگ اس کو لاہو کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، ہو کو لمبا کرنا ہے، لاہو، سوفا، اس کو لمبا نہیں کرنا، یہ حروف لین میں سے ہے۔ قول، قول، فیہ، فی کو لمبا کرنا ہے، کیوں لمبا کرنا ہے؟ چونکہ یا پہ جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یعنی یہ یا مدہ ہے۔ اسی طرح نوحیہ، نوحیہ، نو کو بھی یہاں پہ لمبا کرنا ہے، ہی کو بھی لمبا کرنا ہے، نوحیہ بہ لیس بین عذابا مطاعا طغى شکورا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ غفورا، داوود، اچھا یہاں پہ دا کو بھی لمبا کرنا ہے اور وو کو بھی لمبا کرنا ہے، وو کے اوپر الٹا پیش ہے اور دال کے آگے الف ہے، الف خالی ہے، پیچھے زبر ہے تو الف مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ خوف، یوم، قیلا، اب قیلا کو کیوں لمبا کیا ہے؟ چونکہ یا پہ جزم ہے، پیچھے زیر ہے۔ حیلا، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ رسولی ہی، اچھا ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے، یہ والا ہے رسولی ہی، یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور اس کو آہستگی کے ساتھ رسولی ہی، یہاں پہ صرف ہی کو لمبا کرنا ہے آپ نے۔ الیہ، علیہ، یہ حمزہ زیر ای ہے، یہ عین ہے، ای اور آ میں فرق کرنا ہے۔ الیہ، علیہ، ثواباً، مآباً، صلاتاً، زکاتاً، رسول، محفوظ، مقامہ، ختامہ۔ تو اس طریقے کے ساتھ سارا یہ جو لیسن ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔